السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي قناة إسهام تربوي. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح الامتحان الإقليمي لمستوى السادس ابتدائي مادة اللغة الفرنسية. إذا سبق لنا وحطينا لكم نماذج من تصحيح لامتحانات إقليمية كاينين على القناة. بالنسبة لرابط تحميل الامتحانات الإقليمية وأيضا الفروض الثانية في الدورة الثانية راه غادي تلقاو الرابط أسفل الفيديو داخل صندوق الوصف، وأيضا ستجدون رابط صفحتنا على الفيسبوك إسهام تربوي. راه صفحة الفيسبوك حتى هي كنوضعوا فيها الفروض على شكل صور. إذا نبدأ بقراءة النص. Les gorges du Toudra, situées dans le Haut-Atlas marocain à environ 15 km de la ville de Tinghir. Les gorges du Toudra font partie des sites les plus beaux et les plus impressionnants du pays, avec leurs falaises de calcaire culminant jusqu'à 300 mètres de haut. Ces gorges sont le paradis des grimpeurs. On peut cependant y venir pour simplement admirer le paysage désertique, la majestueuse oasis de la vallée et quelques villages fortifiés qui bordent l'oued du Toudra et son eau fraîche et douce. Ces champs de luzerne entourés de palmiers dattiers et d'oliviers. Ce site attractif considéré comme un bijou naturel de la région et qui est visité chaque année par des milliers de touristes nationaux et étrangers, mérite une attention particulière pour le conserver. D'après www.earth.ma adapté. إذا كيف ما كتلاحظوا أن النص كيتحدث على لي غورج دو تودغا اللي كتواجد على بعد 15 كيلومتر من مدينة تنغير. وهاد لي غورج دو تودغا راه كيزوروها لي توريست وايضا الناس من جميع انحاء العالم. اذا انتقلوا الكومبريهنسيون coche la bonne réponse. Ce texte est tiré d'un roman, un site électronique ou bien une revue. اذا عندي www.earth.ma. هذا سي كوا؟ هذا سي ان سيت électronique. Donc غندير كروه هنايا. Ce texte est narratif, injonctif ou bien descriptif. كنلاحظ من خلال قراءة النص أنه كيوصف لنا les gorges de Toudra. وبالتالي c'est un texte descriptif. C'est un titre convenable au texte. L'anti-atlas, un paysage magnifique, la ville de Tinghir. يعني هنا نحاولوا نديروا واحد العنوان من هاد الاختيارات اللي عطينا. ان بيزاج مانيفيك. بيان سور ماشي اي عنوان هنا غادي نختارو، وانما واحد العنوان اللي كيتماشى مع معطيات النص. ثانيا répond par vrai ou faux. Les gorges du Toudra se trouvent dans le Rif. اذا c'est faux parce que les gorges du Toudra situées dans le Haut-Atlas marocain. Elles sont à 15 km de Tinghir, c'est vrai. Donc voilà, situées à environ 15 km de la ville de Tinghir. Dans les champs de la vallée, il y a des palmiers dattiers. Donc voilà, ces champs de luzerne entourés de palmiers, dattiers et d'oliviers. Donc c'est correct. Les touristes marocains visitent les gorges du Toudra, visitées chaque an par des milliers de touristes nationaux et étrangers. Donc c'est vrai. سؤال الثالث. Que doit-on éviter pour conserver ce lieu touristique؟ دونك شنو خصنا نتفاداو باش نحافظوا على هذا المكان؟ يعني اول حاجه ما خصناش il faut pas polluer l'eau.
Donc il faut éviter la pollution de l'eau. Polluer l'eau. Aussi, il faut pas jeter les ordures. يعني ما خصناش نرميو الأزبال. أيضا ما خصناش نغسلو السيارات. laver les voitures etc. يعني غنتفاداو هادشي كامل اي كوم سا غادي نحافظوا على هاد المكان هذا. ننتقلوا الان للصفحه المواليه. كيف ما كتلاحظوا هنايا في لاباج لتحت راه دايرين لينا 1/3 يعني كاينين 3 ديال الصفحات. دابا حنا انجزنا الصفحه الاولى، نمروا الان للصفحه الثانيه. اذا الامتحان الاقليمي راه تيكون في واحد الدوبله بحال هكا. الصفحه الثانيه الان. lexique relie chaque mot à son antonyme. غنحاولوا اننا نقراو هاد الكلمات هادو وغادي نصيلوهم بلونطونيم ديالو. غادي نبداو. عندنا ناتوريل بو اترونجي، ناسيونال ارتيفيسيال لي. دونك بالنسبه للناتوريل artificiel. دونك بو ليت. بالنسبه للاترونجي ناسيونال. السؤال الثاني ajoute le suffixe convenable IVE âge action heure. Donc admiration. Fraîcheur. Attractive. Entourage. السؤال الثالث barre l'intrus dans chaque liste. Donc عندنا montagne, désert, pharmacie, rivière. Donc l'intrus c'est pharmacie. Lourd, attractif, impressionnant, agréable. Donc هنايا الكلمة étrangère هي lourd. ننتقلوا الآن لا grammaire. Indique la nature des compléments. واش complément d'objet direct, complément d'objet indirect, complément circonstanciel de lieu, complément circonstanciel de manière et complément circonstanciel de temps. باش غتعرفوا راه ان عندنا واحد من هادو. بالنسبه للكومبليمون دوبجي ديريكت كنطرحوا لا كيسيون توجور كي او لا كوا. بالنسبه للكومبليمون دوبجي انديريكت كنطرحوا لا كيسيون ا كي ا كوا دو كي دو كوا. بالنسبه للكومبليمون سيركونستانسييل دو ليو ديما كنطرحوا لا كيسيون او. كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير كنطرحوا لا كيسيون comment. Et le complément circonstanciel de temps كنطرحوا la question quand. واضح؟ دونك غادي نجيو نطبقوا هادشي في التمرين. Le touriste a quitté sa ville natale depuis 3 mois. Donc هادو اللي مسطر لينا عليهم خاصنا نحددوا شكون من هادشي اللي عاطينا هنايا. Donc le touriste a quitté quoi. فين هي quoi هي هادي. Donc c'est un complément d'objet direct. Depuis 3 mois. Depuis quand. Il y a quand. Donc c'est un complément circonstanciel de temps. ديما تيكون فيه الزمن. La deuxième question complète par le pronom convenable le, la, les. Donc بالنسبة ل كتكون مع masculin. بالنسبة لا féminin. وبالنسبة ل pluriel. Regarde ces falaises. J'adore grimper à la corde. Donc on a dit pluriel. Et on va dire les. J'adore les grimper à la corde. 3. Coche la question correspondant à la phrase. Ce paysage est séduisant. Ce paysage n'est pas séduisant. Ce paysage est séduisant.
Ce paysage est-il séduisant? هنا عندي لا كيسيون ملي كنقرا لا كيسيون يعني في الاخر ديال الجمله خاص تكون عندي بوين d'interrogation. Alors غادي نكوشي هذه اللي فيها بوين d'interrogation. 4. Mais à la forme négative, il visitait toujours le sud marocain. ملي كتسمعوا la forme négative يعني خصكم تدخلوا في la phrase les éléments de la négation. Les éléments de la négation: ne pas, ne rien, ne jamais, etc. Donc ici on dit il visitait toujours le sud marocain. غادي نقولوا il ne انا غندخل ne وحده من هادو visiter jamais. donc voilà انا درت هاد jamais هادي اللي عندي هنايا وغنكمل لا فراز. le sud marocain. 5. Écrit à la voix passive, les dunes de sable impressionnent les visiteurs. Donc, هنا les visiteurs سرجع هنا هو le sujet. Donc, غادي نديرو les visiteurs ضروري l'auxiliaire être et le participe passé sont. Le verbe هنايا impressionne يعني غادي نديرو impressionner le accent وخصني ندير l'accord avec le sujet. donc le sujet عندي هنايا c'est masculin pluriel يعني غادي نخلي او accent غادي نزيد عليها اس حيتاش عندي او pluriel وغادي نكمل. دونك باش نكمل ضروري خصني ندير واحد préposition par les dunes de sable. 6. Mais au discours indirect, mon ami dit je reviendrai l'année ou bien l'an prochain. Donc il a bien نحولوها le discours indirect غادي نقولوا mon ami dit qu'il reviendra يعني indirectement qu'il reviendra l'an prochain. Mon ami dit qu'il reviendra l'an prochain. ننتقلوا الآن بالنسبة لا conjugaison. هنا خصكم تكونوا حافظين لا conjugaison ديالكم. Donc vous, le verbe se réunir au présent de l'indicatif. Donc vous خصني نزيد عليها vous يعني غادي نقول vous réunissez EZ à la fin. Elle, le verbe avoir, futur simple. غادي نقول elle aura. Tu, le verbe prendre au passé composé. يعني غادي نقول tu as pris. Je, le verbe venir à l'imparfait. Je venais. ننتقلوا الآن la troisième page. Respecter deuxième personne du pluriel à l'impératif présent. Donc ملي كتسمعوا deuxième personne du pluriel يعني vous. غاديش نكتبوها نكتبو مباشرة غادي نصرفوا le verbe غنديرو فيه EZ à la fin. Respecter. Il, le verbe voyager au conditionnel présent. Donc, il voyagerait. Il voyagerait. A-I-E-N-T. ننتقلوا الآن l'orthographe. Réécrit la phrase en remplaçant fille par garçon. هاد الكلمة fille خصني ندير في بلاصتها garçon. عندي la petite fille aime voyager chaque été. Donc عندي garçon ردوا البال garçon فيها اس يعني لي. غاديش نقول لو garçon غنقول لي garçon.
دونك هنا غادي نبدا لا فراز بلي. هنا عندي بوتيت في يعني لي بوتي وهاد بوتي خاص تكون فيها اس على فان. غارسون aime voyager chaque été. دونك بالنسبه هنايا لو فيرب ما غاديش نخلي فيه او وانما خصني ندير او ان تي. لان هنا بحال عندي il avec s donc il aime voyager. ننتقلوا الان لا دوزيام كيسيون. مي او بلوريال بورت مونطو بيجو ترافاي فيستيفال. دونك بالنسبه لبورت مونطو هاد مونطو غنضيفو عليها اكس غادي نقولوا بورت مونطو غنزيدو اكس على فان. هنايا بيجو نورمالمون راه كنت درت معكم القواعد في الفرض الثاني الدوره الثانيه اللي كنت حطيت على القناه. دونك بالنسبه لبيجو نورمالمون الكلمات اللي كيساليو ب او او خصنا نديرو فيهم اس في الاخر في البلوريال، ولكن بيجو كاينه في هذوك لي زيكسيبسيون اللي كنحطو فيهم اكس. يعني هنا بيجو الا بغيت نحولو البلوريال خصني نزيد فيه اكس ماشي اس. travail travaux ا او اكس. فيستيفال غتبقى نفسها دونك غندير فيستيفال ولكن غنزيد اس على فان. La question 3, recopie la graphie correcte des mots entre parenthèses. Donc, on a dit tout, tous, toutes. Les personnes invitées disent qu'elles ou bien qu'elles sont, apostrophes, sont heureuses. Donc, هنا خصكم تكونوا عارفين أن هاد تو اللي كتسالي بالتي كدار ملي كيكون هذاك لو نون كيسوي au masculin singulier. يعني الكلمة اللي كتكون موراها كتكون في الماسكولين singulier. بالنسبة لتو avec اس ملي تيكون عندنا الماسكولين pluriel. وبالنسبة لتوت féminin pluriel. Donc هنا عندي les personnes. Une personne donc c'est féminin et pluriel. حيتاش فيه اس féminin pluriel يعني غندير هاد توت. donc toutes هنايا disent qu'elles sont heureuses. donc qu'elles sont heureuses. ننتقلوا الان بالنسبه للبرودكسيون écrite mais les phrases en ordre 1 2 3 4 5. Nous nous sommes levés de bonne heure. إذا هذه بيناية الأولى. C'était une agréable journée avec les amis. Après 1 heure de marche, nous voilà arrivés au lac. Ensuite, nous avons profité de l'eau du lac pour nous rafraîchir. Nous avons d'abord dressé notre tente. Donc, c'est la première. Nous nous sommes levés de bonne heure. Après 1 heure de marche, nous voilà arrivés au lac. Nous avons d'abord dressé notre tente. يعني ملي وصلوا اللاك داروا la tente ديالهم. Ensuite, nous avons profité de l'eau du lac pour nous rafraîchir. C'est la quatrième. C'était une agréable journée avec les amis. C'est la cinquième. 2. Rédige en 7 lignes un texte dans lequel tu raconteras des souvenirs d'un voyage tout en décrivant le lieu visité. هنا غادي ديروا في 7 أسطر واحد النص اللي غادي تعاودوا فيه على ذكريات ديال واحد لو فواياج درتو واحد السفر وغادي تحددوا فيه المكان اللي زرتوه. يعني بحال غديروا الوصف ديال هذاك المكان اللي مشيتوا ليه. دونك هنا غنعطيكم واحد ليكزامبل اللي غادي تستانسوا به. l'été dernier j'ai passé une semaine à Chefchaouen. Avec
ma famille. C'est une belle ville du Nord. Pour ce séjour, j'ai choisi un hôtel près du centre-ville. D'abord, j'ai visité l'ancienne Médina. Je me souviens toujours des odeurs de pain sorties du four. Et de tagine que dégageait des rues. Après, je suis allée au jardin de la Qsba pour voir le musée des armes. Anciennes et voir les photos de la ville. Enfin, je garde de très bons souvenirs. J'ai adoré la ville de Chefchaouen. Et je compte bien y revenir. إذا هنا تكلمت على مدينة شفشاون وقمت بالوصف ديالها. إذا كنكونوا قاعدين انتهينا من تصحيح الامتحان الإقليمي المستوى السادس مادة اللغة الفرنسية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم دائما كل جديد. أتمنى لكم التوفيق. إلى اللقاء.